बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। सबसे पहले जो पेशावर ब्लास्ट है उसके मनाज़िर बड़े ख़ौफनाक थे। जब बहुत सारे ताबूत एक साथ पड़े हुए थे, उसकी तस्वीर भी आई हैं तो लोगों के दिल दहल गए हैं। अल्लाह ताला पाकिस्तान को महफूज रखे। बहुत ख़ौफनाक अटैक हुआ है। इसके अलावा भी खैबर पख्तूनख्वा में कुछ हमले हुए हैं और उनमें स्वाबी के अंदर आप जानते हैं, मैंने आपको पिछले वीलॉग में बताया था, एक अटैक हुआ वहाँ पे, बल्कि आइडेंटिफाई हो गया कि ये लोग दहशतगर्द हैं। जब जाके पुलिस ने उनको कॉर्डन किया तो क्रॉस फायर हो गया। फिर 2 दहशतगर्दों ने अपने आप को धमाके से उड़ा लिया और एक शरपसंद पुलिस के बकौल उनके कब्जे में आ गया। ये CTD पुलिस थी, उन्होंने ये किया। दूसरा, डेरा इस्माइल खान के अंदर भी दहशतगर्दों से झड़प हुई है पुलिस की और उसके अंदर 2 दहशतगर्द मुबैना तौर पर हलाक हो गए हैं और कुछ असलहा, बारूद और दीगर जो सामान था दहशतगर्दों का वो कब्जे में ले लिया गया है। तो ये 2 वाक़यात और भी जो है वहाँ पे पुलिस ने कार्रवाई की है। लेकिन जो पुलिस लाइन के अंदर धमाका होना है ये बहुत बड़ी खबर है, बड़ी अफसोसनाक खबर है। ये दहशतगर्द अंदर कैसे पहुँचा, ये सवाल सब पूछ रहे हैं। वज़ीर दिफा ने यह कहा, ख्वाजा आसिफ ने, कि पेशावर धमाके में पुलिस लाइन के अंदर से सहूलतकारी की गई, ये उन्होंने कहा। और उन्होंने कहा हमलावर 1-2 दिन से वहीं रह रहा था। IG ने बताया कि 1000 से 1500 अफराद पुलिस लाइन में रहते हैं। पुलिस का ख्याल है कि अंदर कोई शख्स हमलावर के साथ राब्ते में था। देखिए, ये अभी कबल वक्त है, ख्वाजा साहब ने खुद अंदाज़ा लगा दिया और ये गैर संजीदगी है ऐसी बात करना इस वक्त, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन चल रही है। हुआ ये था कि IG खैबर पख्तूनख्वा को शहबाज शरीफ ने यह कहा था कि अंदर कैसे दहशतगर्द आ गया, आपने उसको चेक क्यों नहीं किया। तो शहबाज शरीफ साहब, आपको पता है कि ब्यूरोक्रेसी पे एकदम चढ़ जाते हैं और बहुत ज़्यादा चढ़ाई करते हैं। वो अपने स्टाइल में ये कर रहे थे। तो IG ने वहाँ बताया कि जी मुमकिन है कि ये दहशतगर्द चंद दिनों से अंदर हो या ये पहले से यहाँ मौजूद हो। हमें अभी इन चीज़ों को इन्वेस्टिगेट करना है, हम कुछ भी आपको कबल वक्त कह नहीं सकते। इसकी तहकीकात चल रही हैं, हम जल्द आपको रिपोर्ट पेश करेंगे। इससे शायद ख्वाजा आसिफ साहब ने एक चीज़ अखज़ कर ली है और वो उसके बारे में कबल वक्त बात कर रहे हैं। और ऐसे स्टेटमेंट देने से, देखें, वज़ीर दिफा है, उनको ज़रा इस आइडिया होना चाहिए इस बात का कि वो ये कहेंगे अगर ऐसी चीज़ है तो फिर पकड़ना ज़रा थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। जो मुल्ज़िमान हैं फिर वो दूर चले जाते हैं, उन्हें पकड़ना उतना आसान नहीं रहता। पेशावर में आज यौम सोग मनाया जाएगा। परचम जो है कौमी पाकिस्तान का वो सरनगू रहेगा और बहुत अफसोसनाक वाक़या है। पुलिस एहलकारों समेत जो शहीद होने वाले हैं उनकी तादाद इस वक्त जब मैं ये वीलॉग रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो ये 59 हो गई है, जबकि 140 से ज़ायद अफराद अभी तक ज़ख्मी उनका पता चल रहा है, क्योंकि मलबे में से भी कुछ लोगों की मैयतें मिली हैं और उसके अलावा जो शदीद ज़ख्मी हैं उनमें भी कुछ लोग शहीद हुए हैं। तो शहदा की तादाद 59 इस वक्त जब मैं ये वीलॉग रिकॉर्ड कर रहा हूँ अब तक की इत्तला के मुताबिक है। बड़ा बदकिस्मत वाक़या है। पाकिस्तान को अल्लाह ताला महफूज रखे और इस तरह के वाक़यात को रोकने के लिए पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसीज़ को सारे काम छोड़कर दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ अब तवज्जो देनी पड़ेगी। बाकी सारी चीज़ें होती रहेंगी पाकिस्तान में, पाकिस्तानी सियासतदान ये वो सब चलता रहेगा। मेरे ख्याल में पाकिस्तान की एजेंसियों को पूरा फोकस अब दहशतगर्दी से निपटने के लिए करना चाहिए। सब अपना अपना काम करेंगे तो मुल्क ठीक होगा। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान पे छोड़ दें, लेट देम डिसाइड। सियासतदानों पे छोड़ दें, लेट देम डिसाइड। इकोनॉमिस्ट जो है उनके ऊपर छोड़ दें, उन्हें फैसले करने दें। और जो दहशतगर्दी है ये आपका सब्जेक्ट है, कौम की हिफाजत करना, और ये सबसे अहम काम है जो आप करते हैं। ये बाकी सारे काम बाद में हैं। सबसे अहम काम पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस करती हैं, वो है पाकिस्तानियों की जानो माल की हिफाजत करना। तो उसके ऊपर पूरा फोकस अब होना चाहिए। जो दीगर एक्टिविटीज़ हैं उनसे थोड़ा सा एक ब्रेक लेना चाहिए। दूसरा, बल्कि हमेशा के लिए ब्रेक लें, जान छुड़ाएं से। असेंबली तहरील के 90 रोज़ में इलेक्शन होने चाहिए, लाहौर हाई कोर्ट ने कह दिया। तहरीक इंसाफ की जानिब से पंजाब में आम इंतखाबात की तारीख नहीं मिल रही। उन्होंने एक दरख्वास्त दायर की लाहौर हाई कोर्ट में और दरख्वास्त की समाअत हुई। उस पर अदालत ने रिमार्क्स दिए कि तहरीक इंसाफ की दरख्वास्त में अहम कानूनी नुक्ता उठाया गया। अदालत ने PTI की दरख्वास्त समाअत के लिए मंजूर करते हुए गवर्नर पंजाब को बजरिया सेक्रेटरी और इलेक्शन कमीशन को नोटिस जारी करके जवाब तलब कर लिया। बैरिस्टर अली जफर हैं जी इस तरफ से, और उन्होंने कहा कि असेंबली तहलील होने के 90 रोज़ के अंदर इलेक्शन होते हैं।
جبکہ گورنر پنجاب نے ابھی تک الیکشن کی تاریخ کا اعلان ہی نہیں کیا۔ عدالت گورنر کو الیکشن کی تاریخ کا اعلان کرنے کی ہدایت دے۔ وہاں پہ جسٹس جواد حسن نے ریمارکس دیے کہ میں اس بات پر آپ سے متفق ہوں کہ 90 روز میں الیکشن ہونے چاہیے۔ سوال یہ ہے کہ الیکشن کی تاریخ کا اعلان کون کر رہے ہیں؟ آپ سب سے پہلے الیکشن کمیشن کو فریق بنائیں۔ پھر پاکستان تحریک انصاف کے وکیل نے کہا کہ الیکشن کمیشن نے بھی گورنر پنجاب کو الیکشن کی تاریخ دینے کے حوالے سے مراسلہ لکھا ہے۔ گورنر نے تاحال کوئی جواب نہیں دیا ہے۔ الیکشن کمیشن بھی کہہ رہا ہے، پی ٹی آئی بھی کہہ رہی ہے، کاف لیگ بھی کہہ رہی ہے، سب کہہ رہے ہیں، اب تو عدالت بھی کہہ رہی ہے، لیکن گورنر نے ابھی تک نہیں بتایا کہ کس تاریخ کو انتخابات ہوں گے۔ اس وقت کیونکہ سب اس چکر میں کہ کوئی نہ کوئی ایسا واقعہ ہو جائے جس کے بعد ہم انتخابات کو ڈیلے کر دیں، کوئی نہ کوئی ایسی حرکت پاکستان میں خدا نہ خواستہ ہو جائے جس کو بنیاد بنا کر یا جس کو جواز بنا کر پاکستان کے اندر انتخابات کو ڈیلے کیا جائے، یہ سب لوگ کوشش کر رہے ہیں۔ گورنر نے کوئی جواب نہیں دیا ابھی تک۔ اس موقع پر الیکشن کمیشن بھی ہمارے ساتھ کھڑا ہے۔ جسٹس جواد حسن نے کہا کہ 90 دن میں الیکشن کرانے ہیں، کس نے کرانے ہیں یہ ہم ڈھونڈ لیں گے، ہم جمہوریت کے لیے جدوجہد کریں گے۔ اس کے بعد گورنر صاحب کے وکیل کی تیاری نہیں تھی، اس پہ عدالت برہم بھی ہوئی اور عدالت نے وفاقی حکومت کے وکیل کو روسٹم پر بلا کر ان سے پوچھا کہ آپ کو تحریک انصاف نے خط لکھا، آپ کو الیکشن کمیشن نے خط لکھا، آپ کا موقف ہے کیا؟ تو وفاقی حکومت کے وکیل نے دلائل کے لیے مہلت مانگ لی، وہ تیاری کر کے نہیں آئے ہوئے تھے، تو اب نوٹس جاری کر کے 3 فروری تک جواب طلب کر لیا گیا ہے۔ 3 فروری بھی آ جائے گی جلد، اور 31 تاریخ تو آج آ گئی ہے، 2 دن کے بعد پھر 3 فروری آ جائے گی اور اس دن جواب دینا پڑے گا۔ 90 روز میں الیکشن ضروری ہیں، اسد عمر صاحب نے یہ کہا۔ گورنر پنجاب اپنی آئینی ذمہ داری پوری نہیں کر رہے، اب آئین کو مجروح کرنے کے منصوبے بن رہے ہیں۔ یعنی سب لوگ یہ سوچ رہے ہیں کچھ بھی کر کے انتخابات کو طوالت دی جائے، اس ٹائم کو جتنا طویل کر سکتے ہیں کریں، انتخابات کو تاخیر میں ڈالا جائے، سب لوگ یہ کوشش کر رہے ہیں۔ اسمبلی کی جو مدت ہے، خاص طور پہ قومی اسمبلی کی جو مدت ہے، اس کے حوالے سے اسحاق ڈار صاحب سے ایک سوال کیا گیا۔ اسحاق ڈار صاحب کترا گئے اور انہوں نے اس سوال کا جواب دینے سے گریز کیا، اور ویسے ہی وہ کہہ رہے تھے کہ صوبوں کے پاس کافی بجٹ موجود ہے کام کرنے کے لیے، اور قومی اسمبلی کی مدت سے متعلق جب سوال پوچھا کہ کیا وہ مدت زیادہ ہو جائے گی تو ڈار صاحب نے جواب نہیں دیا۔ انہوں نے کہا جی وزیر قانون موجود ہے اور قومی اسمبلی کی مدت سے متعلق وقت آئے گا تو اس وقت دیکھیں گے۔ ان کی نیت ٹھیک نہیں لگ رہی مجھے، یہ ایسا لگتا ہے کہ پاکستان میں ایک تو انتخابات صوبوں میں بھی نہیں ہونے دینا چاہتے، اور وفاق میں بھی ان کی نیت یہ ہے کہ جتنا زیادہ کھینچ سکتے ہیں اسمبلیوں کو کھینچ لے جب تک کہ عمران خان صاحب مقابلے میں موجود ہیں۔ اسحاق ڈار نے کہا کہ دہشت گردی کے خلاف ضرب عضب اور رد الفساد پاکستان کو 400 ارب میں پڑا ہے، یعنی ان آپریشنز کے بارے میں وہ کہہ رہے ہیں کہ بہت مہنگے پڑے ہیں۔ اسحاق ڈار صاحب کو یہ بھی بتانا چاہیے کہ یہ جو ابھی NRO لیا گیا ہے یہ پاکستان کو کتنے میں پڑا ہے۔ یہ جو ابھی شوق پورا کیا گیا پاکستان میں رجیم چینج آپریشن کا، یعنی ڈار صاحب کو یہ تو یاد ہے کہ پاکستان کی فوج نے 2 پاکستان کے اندر آپریشنز بہت بڑے بڑے کیے ہیں پاکستان کی بقا کے لیے، ایک ضرب عضب اور دوسرا رد الفساد۔ ان دونوں کے بارے میں تو ان کو یاد ہے کہ یہ 400 ارب میں پڑا ہے، لیکن 1100 ارب میں یہ NRO قوم کو پڑا ہے رجیم چینج آپریشن کے بعد۔ یہ ڈار صاحب کو یاد نہیں ہے، انہیں یہ یاد نہیں ہے کہ جو کیسز ابھی بند کیے گئے ہیں وہ قوم کو کتنے میں پڑے ہیں، انہیں یہ یاد نہیں ہے کہ کتنے ذخائر تھے پاکستان کے زر مبادلہ کے اور وہ کتنے رہ گئے ہیں۔ یہ شوق پاکستان کو کتنے میں پڑا ہے، پاکستان کی اقتصادی ترقی کتنی کم ہوئی ہے، ریمیٹنسز میں کتنے ارب ڈالر کم ہوئے ہیں، ایکسپورٹس میں کتنے ارب ڈالر کم ہوئے ہیں، ریونیو کلیکشن کے اندر کون سے اہداف پورے نہیں ہو رہے۔ تو ڈار صاحب ان چیزوں کے بارے میں بتایا نا کہ ڈار صاحب خود اور ڈار صاحب کا جو فیملی ہے پوری، نواز شریف، شہباز شریف، یہ سارے مل کے، اور PDM کی جماعتیں ہیں، یہ پاکستان کو کتنے میں پڑے ہیں یہ بھی بتائیں۔ یہ نہ بتائیں کہ یہ آپریشن پاکستان کو کتنے میں پڑے ہیں۔ پاکستانی روپے کی حالت میں آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں، اور آپ اب سر پکڑ کے بیٹھ جائیں گے جو پاکستانی روپے کی حالت ہے۔ یہ ذرا سنیں آپ۔ ٹاپ لائن سیکیورٹیز کی رپورٹ کے مطابق رواں سال یعنی 2023 میں، ابھی یہ جو شروع ہو گیا، بالکل پہلا مہینہ گزرا ہے، مجموعی طور پر جو گراوٹ کے لحاظ سے جو پیسے گرے ہیں، جو روپیہ گرا ہے گراوٹ کے لحاظ سے، پاکستانی کرنسی پوری دنیا میں، پورے خطے میں سر فہرست ہے۔ کیسے؟ پاکستانی کرنسی کی جو گراوٹ آئی ہے جنوری میں، وہ 16% کمی ہوئی ہے پاکستان کی کرنسی کی جو
वैल्यू है उसके अंदर। 16% पाकिस्तान की करेंसी की वैल्यू कम हुई है और दूसरे नंबर पे मुल्क आता है बांग्लादेश। अब बहुत सारे लोग कहेंगे देखें बांग्लादेश भी तो पीछे जा रहा है ना, पाकिस्तान अकेला नहीं जा रहा। तो पाकिस्तान की जो वैल्यू कम हुई है करेंसी की वो है 16% और बांग्लादेश की जो कम हुई है जो दूसरे नंबर पे है वो है 2.5%। कितना फर्क है। अब शर्म आ रही है। सहूलतकारों को शर्म आनी चाहिए जिन्होंने ये हुकूमत बनाकर रखी है, उन्हें पाकिस्तान के दुख का एहसास होना चाहिए। 16% पाकिस्तान की करेंसी गिरी है इस एक महीने में और बांग्लादेश की गिरी है 2.5% और वो दूसरे नंबर पे है। कहां 2.5% और कहां 16%। और बांग्लादेश में इस 2.5% के ऊपर में मुसीबत पड़ी हुई है कि करेंसी को वापस उठाएं कैसे। अच्छा, बाकी खित्ते के 12 ममालिक में श्रीलंका समेत उनकी करेंसियों के अंदर इजाफा हुआ है डॉलर के मुकाबले में। पाकिस्तान के जो इजाफा जिनका हो रहा है उनमें भारत की करेंसी है उसमें भी इजाफा हो रहा है। श्रीलंका, वियतनाम, फिलिपाइन की करेंसी में हल्की गिरावट आई पहले और उसके बाद कुछ की इजाफा हो रहा है, कुछ की गिरावट आ रही है, लेकिन बहुत कम है। 0.1% से 0.7% तक ये फिलिपाइन की करेंसी, वियतनाम की करेंसी, ये बहुत थोड़ी थोड़ी गिरी हैं। पाकिस्तान की 16% गिर गई है। अब एक और खबर है, ये फिर बुरी खबर है क्योंकि डार साहब जब तक है आपको अच्छी खबरें नहीं मिलेंगी। खबर ये है कि हुकूमत ने गैस की कीमत बढ़ाने का बिल्कुल इंदिया दे दिया है और अब वो गैस की कीमत बढ़ाने वाले हैं। गैस की कीमत नाज़रीन लगभग डबल हो जाएगी। जो लोग 500 रुपया गैस का बिल देते हैं वो 1000 के लिए तैयार हो जाए, जो 1000 रुपया गैस का बिल देते हैं वो 2000 के लिए तैयार हो जाए और इसी तरह से ये मामला आगे चलेगा, ऐसा ही होगा। दूसरी जानिब इमरान खान साहब ने एक बड़ा फैसला किया है और वो शायद अब बनी गाला शिफ्ट होने लगे हैं। और बनी गाला शिफ्ट होने की इमरान खान साहब की वजह यह कि पाकिस्तान में अब कहीं उनकी हुकूमत तो है नहीं। गिलगित बल्तिस्तान है और आज़ाद कश्मीर है, वो अलग इकाइयाँ हैं और पाकिस्तान में उनकी 2 सूबों में हुकूमत थी, वो दोनों में उन्होंने अपनी हुकूमत ख़त्म कर दी। अब चाहे वो पंजाब में है, खैबर पख्तूनख्वा में, इस्लामाबाद में है। वैसे भी ये जो दौरे हुकूमत है शहबाज शरीफ का, इसमें बहुत लंबा पीरियड इमरान खान साहब ने इस्लामाबाद में ही गुजारा है, वो बनी गाला में ही रहे हैं। लेकिन जिस वक्त उन्हें गोलियां लगी उस वक्त क्योंकि वो लाहौर के करीब थे, उनको लाहौर लाया गया। डॉक्टर्स यहाँ पे हैं, सिस्टम यहाँ पे, तो फिर उनको जमान पार्क शिफ्ट होना पड़ा। तो अब इमरान खान साहब जब हल्की हल्की एक्सरसाइज करेंगे, मूव करेंगे, तो वो सारा उनका सिस्टम जो है वो वहाँ पे बनी गाला में है, वो वहाँ शिफ्ट हो जाएंगे आने वाले दिनों में। और वहाँ सिक्योरिटी की तैयारियाँ की जा रही हैं, वो ज़्यादा सिक्योर है, वो ज़्यादा बेहतर है। और वहाँ पे पता ये चला है कि कुछ कमरों की खिड़कियों को, जैसे इमरान खान साहब ने यहाँ पे भी कोई 91 लाख के बजट से अपनी खिड़कियों को बुलेट प्रूफ बनवाया था और ये बिल इमरान खान साहब ने खुद दिया था। इसी तरह जो बनी गाला के अंदर उनके कमरों की खिड़कियां हैं उन्हें बुलेट प्रूफ शीशों में तब्दील किया जा रहा है, बल्कि कर दिया गया है। जबकि निजी सिक्योरिटी कंपनी की मजीद नफरी भी इमरान खान साहब की रिहाइशगाह पर तैनात की जाएगी और वहाँ पर अब तैयारी करना शुरू कर दी गई है। आलमी मंडी में तेल की कीमत कम हुई है नाजरीन, दोबारा कम हुई है। यानी इमरान खान के दौरे हुकूमत में $125 फी बैरल आलमी मंडी में तेल था और इमरान खान दे रहे थे कितने का, 150 रुपए लीटर में। और इस वक्त जो आलमी मंडी में मजीद कीमत कम होने के बाद कीमत पहुंची है $86.46 फी बैरल, $86.5 फी बैरल अब हो गई है। यानी कहाँ 125, कहाँ 86.46। तो ये बेच रहे हैं 250 का। यानी आप फर्क का अंदाजा कीजिए कि वो 125 का लेकर 150 का बेच रहे थे और ये 86 का लेकर 250 का बेच रहे हैं। इस फर्क को अगर आपको समझ आ जाए तो फिर सबसे पहले आपको गुस्सा आएगा पाकिस्तान के मीडिया पे कि उस वक्त पाकिस्तान का मीडिया जो है वो माइक लेकर हर पेट्रोल पंप पे खड़ा होता था और जो बंदा पेट्रोल लेता था उसके मुंह के अंदर माइक तुम देते थे कि चल भाई 10 पेट्रोल महंगा हो गया। बताओ जी, ये चीज़ महंगी होगी। 55 रुपए का जब आटा हो गया तो पाकिस्तान के मीडिया ने नाच नाच के घुंघरू तोड़ लिए थे। अभी आटा जो है वो 120-130 का भी मिलता है। रमज़ान मुबारक आ रहा है, दालों का एक बहुत बड़ा बहरान आपके सामने खड़ा है। चीनी के मसाइल आपके सामने आएंगे आने वाले दिनों में, क्योंकि बहुत सारे माफिया तैयारी करके बैठे हुए हैं कि रमज़ान का सीज़न उन्होंने लगाना है और उसके लिए वो तैयारी कर रहे हैं। लेट्स सी होता क्या है। बहरहाल आलमी मंडी में कीमत कम होने पर मरियम नवाज साहिबा का एक स्टेटमेंट था बड़ा खूबसूरत कि आलमी मंडी में अगर पेट्रोलियम मसनूआत, पेट्रोल कहती हैं वो, पेट्रोल, हम तो पेट्रोल कहते हैं ना पाकिस्तानी, मरियम नवाज पेट्रोल कहती हैं। जी आलमी मंडी में अगर पेट्रोल
$1 بھی سستا ہوا تو ہم وہ ریلیف شہباز شریف صاحب انشاءاللہ تعالیٰ پاکستانی عوام کو دیں گے. ویسے رانا ثناء اللہ صاحب نے کہا کہ میاں صاحب کو بہت تکلیف ہوئی ہے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے سے, تو میری گزارش ہے کہ رانا صاحب پھر نہ دیں تکلیف میاں صاحب کو. اگر میاں نواز شریف کو تیل کی قیمتوں میں اضافے سے تکلیف ہوتی ہے تو آپ نہ دیں تکلیف, کیونکہ جس ملک میں میاں صاحب رہتے ہیں وہاں پہ تو عالمی منڈی کے مطابق تیل کی قیمت کم ہو جاتی ہے. یہاں پاکستان میں عالمی منڈی میں کم ہو رہی ہے اور وعدہ کرنے کے باوجود آپ بڑھا رہے ہیں, تو میاں صاحب کو تکلیف بار بار دینا, ان کی اپنی پارٹی کی طرف سے دینا, یہ بہت افسوسناک ہے. سونے کی قیمت دنیا کے اندر کم ہو رہی ہے, پاکستان کے اندر بڑھ رہی ہے, یہ بھی ایک عجیب فینومینا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان میں سونے کی ڈیمانڈ بہت بڑھ گئی ہے. لوگوں کو سسٹم کے اوپر سے اعتبار ختم ہو گیا. پہلے لوگ ڈالر اکٹھے کرتے تھے, اب وہ سونا اکٹھا کر رہے ہیں. انہیں لگتا ہے جتنا سونا ہے وہ اکٹھا کر کے رکھ لو. لوگ ایون اپنی فیکٹریاں, اپنے ایسٹس بھی بعض لوگ بیچ چکے ہیں اور بیچ رہے ہیں. جہاں فیکٹری ایریاز میں جاتے ہیں جگہ جگہ بورڈ لگے ہوئے, اشتہار لگے ہوئے فیکٹری برائے فروخت, تو وہ لوگ سونا خرید رہے ہیں. انہیں پتہ ہے کہ یہ ایک ایسی دھات ہے جس کی ویلیو کانسٹنٹ رہے گی. یہ ڈالر کی طرح کی ایک چیز ہے, یا سونا ہے ڈالر سے بہتر ہے. تو اس لیے پاکستان میں اس کی قیمت بڑھ رہی ہے. اس وقت جو پاکستان میں سونے کی قیمت ہے وہ 2,10,500 روپے ہے فی تولہ. 2,10,500 روپے فی تولہ. ڈالر کے اندر یہ قیمت کم ہو رہی ہے, $4 مزید گھٹی ہے فی اونس کے اوپر قیمت, اور وہاں پہ کم ہو رہی ہے لیکن پاکستان کے اندر بڑھ رہی ہے. اور بڑھنے کی وجہ یہ ہے کہ لوگ سونا اکٹھا کر رہے ہیں ڈالر کے بعد. بہرحال جو ڈالر کے ساتھ ہوئی ہے, آج دوبارہ شام کو جب میں وی لاگ کر رہا ہوں گا پھر ایک نئی خبر آ جائے گی. تو یہ سلسلہ کب رکے گا؟ یہ سلسلہ تب رکے گا جب پاکستان کے لوگوں کو فیصلہ کرنے دیا جائے گا. اب تک کے لیے اتنے, اپنا خیال رکھیے گا, اپنے چینل کا بھی. اللہ حافظ.